Naghahanap nga ni Opabon nga ni. Ah, nga pangalan niya, Boy Opabon. Master of Bon. Octabon. Plus ano no, plus then plus 10% of ano successful rate of time Babylonian raids. Uy, Opa Bon. Title buff. Tay. Boy Opabon. Ako basta kami pili eh. Baka binibenta siguro tayo ngayon sa ano. Kaya pala binigay yung roads. Doon gagawin. Oh, may mas pa naman yung Abangan nyo. Ferjo. May mas yung Ferjo. Taga-face pa naman yung si Jimbo. May mabait yan, Jinbo. Mabait yan. Tropa. Pwede na. Jimbo, sumagot ka naman. Tropa Bungol si na Jinbo, naman ata yan, tropa. sir. Hihiya na. Nabubungol Ano na yan naman. si Jinbo, par? So, mabait talaga yan, pero minsan bungol. Bungol. Kadalasan. Kasi hindi ka makasa. Hihiya nga ni. Inaabot ko na rin yun. Doon, tingin Robux doon. Pag silang dalawa talaga eh, parang mag-aaway. Mag-stop ng ano ng Ang dito, ano, Mira? Ang dito. Kailan tayo mag-fishing hook, boss? Pag- ay, one class. pag ayaw. Ay, one plus. Meron sila. Ay. DPS. Tayo na one glass. Ayun na, dito si Parpy. Naka-full brawl. Mas para ito nga lang. Yeah. Gago, Ah. dito. Parpy. Tara, Parpi. Hi, boss. I-try mo, Parpi. Hindi. Ala, okay. Kaya pala excited si boss. Takila. So, benta kayo, pinag-spike na namin. Expect James pala. Ay po, na DC pala ako sa Discord. Kaya pala na ano ko. Pwede nga tayo talaga na. Ayan na, meron na. One party. Ano na. pala agad si Ini. James? Full brawl. Penny, anong mark ako sa'yo, Penny? Yo, ready guys, ready. Everyone here. Come here, wake up. Puchi Pwede ko ka nga. JA yung ano. Shield, Penny, shield. Hindi ko na to. Pudos niya agad. Ugad. Shield, Penny, baka malito AFK eh. yung AFK yung short mo, sir. Pantap. Wait, boss, wait, Dito, boss. dismounted dito. Si Jaxi yung ano nila, caller. Labas, ready. May tatlong AFK ka? Hey, boss. Oy, Si caller. oy, Ah, shit. dito pala si Shield, Jaxi. no, shield. AP pa rin yung dalawa. Oh. Shield. Hello. Si Jaxi, caller. Si Jaxi. Full brawl. Bedrock nyo guys. Full brawl lang yan. Take natin na awesome. Take, ready ah. With boots up, ready ah. Take ah. On me. Go deep ah. Ready. Take on me in 3, 2, 1. Yo, Piles to. Wait, Lil. Pail, naka 8-3 yung ano. Dunsong tier. Ready. Shallow on me. Wait, not yet. Shallow on me. Sige, ang hina ng hil. Ay. Ano yung patay? Ah, Jody, I drop Jody. Oh, shield. Ay, Color, let color. One side. May demon yan. 5 seconds, 5 seconds, 5 Ilan seconds. ba healer natin tier? Tatlo lang, apat. Apat healer. Okay, magpatama sa dulsong naman. Ingat, iasan mo. Ang inang dunsong yan. Yan ay Milo natin. Masakit yan, masakit yan. Ayun ang boy ng mga yun. Careful. Galing naman. Sige lang. Galing naman ang ina. Follow shield, guys. Follow shield DPS. Spike Yeah. Support and healers, get out. Please. Wala na ako BMS pero. Nice. Ikaw ba? Wala Nakikita ako ko. Scholar Road. Pwede ka J tier ah. Pisto. Tip. Ito, northeast. Oh, Ha? Tutay na. Sorry. Asan ba? Nagbe-blink na. Pudan pamit. Yung Scuddy, no? Yung Scuddy. yung shaper ah, may shaper ah. Hindi, Yan, shaper color yan. yan. Shaper. Color yan. T6 yun, T6. T6 Saan? lang yung shaper. Okay. Wala, shaper. Sige ko? Ah, kaya Sige. Tingnan pa yun eh. Delay din. Yo, we do fake this.
Nag-bots? Okay, nag-BMS, dalawa. Sige, isip. Ubus! Patay. Patay na naman sa fake. Wala. Kaka-warborn nyo yan, bros. Bros. Nagpa-practice nga kami. Ala. Gago cheater yan ha, yung low. Patay. Hindi ba si Muzan? Uy, namatay. Shipper ha, 6 point lang yan. Uy! Uy! Bumukainin! Wag mo, hindi mo ka ng booking. Ina naman oh. Sinunuli mo yan. Tag-ina na. Kinain. Ready. Ala, incoming! Ayun lang. Tap. Sige lang, balik lang. Wala pa. Wala yung locals. Tangkol. Uy, CD. Wala pa Ready. Ready. Ako lang. Ready. Nag-pull out. Ay. Ayun, tama. QW guys. Di nila kita Nilatan. Yung sa 3 boss, kita mo itong isang 3. Diyan sila nag-ano eh. I-stop ko yung mga gala nila. Yeah. Gala. Malayo. Dinalibag yun. Uy! Nice! Nice. Dinalibag. Follow me guys. DPS. Follow me. Walang place yun. DPS. Follow me. Ay, tangina. Pull down. Bububag mo rin. Shield. Follow the shield. Ready. Patay na naman. Bimo, grabe mo. Bimo. Jin po, tangina. Kanina ka pa nagkano, di demon, patakar ka. Labas kayo healer. Huwag kayo sa ano. Huwag kayo sa jacket. Ready. Moving ka na Nagbabag northeast sila, sila. nagbabag sila. Northeast na sila, Tir. Waiting rigger ata, boss. Nadisi sila. Trigger natin. Trigger. Waiting rigger. 13 minutes pa, 13 minutes. Oh. Ma-open na natin. Atin to, di ba? Oh. Rookies ba? Ay, bistak pala kumuha. Gago Open yata. niya. Si Madam, open mo kagad, Madam. Ayun o. Puto yun, oh. Ayan. Penny, nakashield ako dyan, Penny, di ba? Kala ko di abot. May momento on. Nice. Momento ni ano, ni Parpi. Ay, okay. Momento ni Parpi. Dalawa BMS nila, Tir. Yung Nasa momento north, ni Parpi yan tsaka, dito. nasa north tsaka south yung BMS nila. Ay, may miss na. Saan namatay? Wala silang demo. 1 class kayo. Andito na sila. Ayan na. Oh, andyan na siya? Spam natin. Ayan na, kaya naka-blood letter. Dito mo dyan. Ay, sila. Same farm ba to? Ayan, nagre-ano sila ng Lakers. Grabe. Bimo top kill, oh. Di mo na guna. Tulos, ulo. Ito, Mulson. Uwi na sila. Welcome back. Yan na. Naka-brawl kasi. Naka-range kayo eh. Gago ko. Gaya, boss. Gago napatay yung ano. Huwag lang patay ng 8-3. Gago na straight up. Yung ano ba yun? Yung Yung Donsong. Donsong. Ang sakit par, gagi. Walang nag-heal sa akin. Tignan nyo ba? Oo, guys, sa atin doon. Dalawa palang healer dun. Ayun Isa na. pa hapit, gago. Sa ano lang. Binenta sila ni Musan, yun ha? Gaano sila para sa fake natin kasi dalawang weak hook natin. Hindi na napapansin natin. Okay. Dati pero na dalawa. Hindi na kidnap virus. Hindi na kidnap. Stun mo eh. Eto, kidnap po. Oo, permanent gauge ha, permanent gauge in the sky. After J. 3, 2, 1. Boom! Ay, Ganun pala kayo. nagagatir lang, namatay pa. Easy! Kawa yung Gaderer. Gago. Hindi ka na replay yan. Oh. Sabi ba? Nagagatir ka lang, namatay pa. Dagdag na sa killboard yan. Dagdag na sa killboard. Nagre-regroup pa ata sila eh. Mas lalo sila mahirapan.
Sige, tagalan nyo pa. 10 minutes na lang. Ay, nag-hammer dito ah. Boss, Wala wag naman hammer dito sa dyan. yan. Boss, wag hammer dyan. Yun na, si Musan. Boss. Wag hammer dito. Wala. Bigyan namin kayo content. Kaya kung dito Ay, sila maglalaro eh. Members kayo. Pabor na pabor. Impress kayo yan yung jowa ni Parte, May di inig ba? na sila. Nag-ano na sila ng inig. Wala Kumuha lang. na sila ng inig. Guguchi. Magka-catch yan na, Invictus. Oy, baka may alam ko. naka-cut yan. Oo. Oo, nag-ano ako. Naka-advance na North. Sumilip lang ako sa death. Baka nag-change ko. Ay, Baka mag-clap yan, baka mag-clap. Meron silang ano. Sino to? Ano? Jimil Mais? Jimil Mais. Basta kan. Jimel. Puta, brawler pala to sila, yung iba. Dito ba si Jimel sa comms? Brawler pa din. Yung ano, nag-regear. Hindi. Brawler pa din. Blood letter. Pwede yan blood letter over towel pare ko eh. Puta, ano pala yung shaper kanina, 6-1. no, sa gate, sa wall. Mga shaper. Dapat ba yan? Abot, pag nakadikit. Sagad na dikit talaga. Invite niyo si Bat sa 5150 dito party. ah. Ano to? Party to. Alam mo. Madaming rat. Sorry. Ay, ibang, ano ata? Ay, mga rat ng halos. Dami. Mga rat. Madaming rat. Oy, dinadagay yung gate natin. Dinadagay yung gate natin. Okay lang dyan. Mas okay nga dyan sila magkano eh. Walang satos. 9 minutes na lang guys. Ready to open. Ala, bilisan nyo. Ay, Mag-class. nag-51 to 50 ah. Tigilan nyo kami. 51 150 na rats. Yung puro. Jin po, akin na nga yung bag mo. Akin na nga yan. Eh, Ano, di ko hindi, na hindi open. ko Hindi, na wag na. Bisdak lang pala pwede maglot. Hayop. Bisdak lang, boy. Tapos very Dito sa ready. reka, ayan nyo lang. Huwag ka na mag-change, Jemel. Kagin, layo. Wala, nag-log spike na ako. Hindi, wala dito si Jemil eh. Anong account yan gamit Sige, dito? tagalan Laging, nyo pa. ano yan? Wala sa ano yan, comms. Masama lang yan. Yan na. Movie na. Pan-artist ata ulit. Hi boss. Ayun, Gusto pan-artist mo yung ano ba? Artist ah. Ayan na. May Sige, okul sige. tayo. May okul tayo. May andyan yung ano natin yung locus. Go, locos, guys. Dito nata. Dismount na sa Hello, ano, Artis. dito na, Pwede dito ako na. mag-GA ah. Harap mo. Offense to, course to. Southeast lang oh. Pero wala ka BMS dyan, naglalag ako tier. Mag-party ulit sila ah. Dunsong ulit oh. Magpopulaner yan. 40. Spike ready ah. Sige, Okay, ako. ready, GA ko ready. yan tir. Ready. Pag nag-engage ka. Ready. No big Huwag mas, no big Invictus. mas. Wag. Sige, sige. Oy, Napik, gago. Napik, Napik sa inyo, no? gago. Wait lang. 10 seconds, 10 seconds. Tir, yung sunod kita mo? Ay, may cleric. Wag. May cleric. Ayun, okay na. Kasi pa akong pick dito. Ito, Northeast oh. Nice pick. Naginig, Bibis. Inig, sige. May GA na ulit ah. May GA tir. Patay! Nag-hammer ah. Paluin 5 niyo yun. seconds, 5 seconds. Yo, bedrock nyo. 5 seconds. Ready now. Ready. 14% ah. Nag-GA. Nag-GA na. Ano pa ako siya? Nag-BMS na rin ah. Oh, nagiga. Ready ah. 11 gate na May GA na ulit to, pero GA ka to. Pahil sa front. Heal niya sa front. 11 yung gate na 11. So may didip ko. Ang gagawin natin, magkikili kayo sa second gate. Atin yung gate natin pang second gate. Sige. Hold nyo lang to. Huwag nyo papasukin. Pag sabi, papasukin. I-click na ba? Nag-GA. Okay.
Taxi. Nag-BMS red. Come. Palami. Palami. Oh, DPS palami. DPS palami. I drop Judy sa gate. I drop Judy sa gate. Heal lang sa gate. Ready. Ready. Taas kami. Dito kami sa ano, stairs. Sa chest kami. Ready. Patay si Scotty, patayin nyo! Patayin nyo! CD on me guys. Shape na sa northeast. CD ako. Nag-pulamer sa southwest. Ako na. Terra pulamer sa south. Fight ready, Ter. Ready. Yo, pwede na sa front. Ayos na, Jay. Nandiyan si Scotty. Na-clear. Ready. Nandito sila sa Ikot west, lang, boss. West? West naman, sige. Chest kami ha. Pa kami. Scotty na sa Sa northwest gate, ha. Fuck BMS, fuck Gumagano BMS. na, gumagano. Fuck BMS. Dapat nag-west pa kayo dun. Ba't dito kayo? Dito ba? Yan. Matag-gated. Na papasok yan. Ready. Boom! Basag yung Six corner! cards! Yo, Judy! I drop Judy! May second corner pa yan. Si Parpe yan. Ah, wala rin si Parpe. Patay ni Parpe. 5 seconds. Ayun, Seconds. nagkatuan yun. Ready. pala si Jaxi, Ready ako. Ready. Ito. Silence. Nagtatakbuhan. GG, boss! Madam, open sa ano. Ay, ito, Gucci, Zoki. Gucci, stop di ba, Gucci? Dagdag ka na yan. Gucci. Nagano na. Ayan, Let them Gucci. press red. Si Madam. Oy, wag yan si Madam. Wag yan. Ay, wag, patayin. Takbo. Si Zoki sa south. Sige, takbo. Si Zuki dito. Wag. Huwag yung patayin. Punta ako sa. Mabait yan. Ano namin yan? Binigyan tayo Wag yan, ng time. Hoy, baby yan. wag, dyan ako natuto mag-heal. Wag yan. Wag. Si Zoki na lang, si Zoki. Yeah. Wag. Rotate. Ito, meron pa isa. Bibigyan kayo ng top 1 yan. Tap yun yan. Ano sa all may. Uy, puta, nag-PNG Wala, na kitir. Temporaries ba yan? Zoki. Daming rat dito. Ikaw, naglag ako. Yung ano natin ha. Uy, may mga rat. Okay, inang rat. Sa castle natin ha. Ilan, dito kami, Pax. Nandito kami, Pax. Castle. Sabi ni Parpe, inaya tayo mag-alliance daw. Bigyan tayo pound. Ayaw maging Q-slave boy. Pakit ng large scale. Itiring, batayin nyo. Magalag. Sabihin mo, sorry, we only do Everyday daw may 14. Mas na kayo range. Uy, Q-slave kasi yun. Polaris ba yan? Yung hinahabol yung kanyang healer? Kaya kung Alam mag-small yan, scale tayo, inaya natin yung mga tropa para Doon ako mag-small scale. natuto mag-heal eh. Visitor, hype na hype. Paldo. 9M. Kala ko nga wala kayo in case. Hindi ko. Hindi nga gago, delayed niya eh. Buti na-attack pa rin ni Ter. Itinilay ko nga eh, kaso yung para. Kala ko kaka-engage na kasi ni Ter eh. Sabi ko, tayo na walang cooldown to. Meron pa. Di, sakto Alam lang. ko din, sakto wala lang. kayong cooldown eh. Kasi Kasi wala walang na cooldown. yan eh. Nag-jacket agad sa amin pagkatapos nung yung Doon second game. GA miniga. Sa tingan ni Kwan. Para makapas ko. Ha? Okay na. 0-6. Sana may laban. Mystery. Naipit na kasi ako eh. Nakapag-ship na ako eh. Nakakaya eh. So, okay lang yun. Maganda naman yung laban sila eh.